الحمد لله الذي هدانا بحبيبه المصطفى وبشرنا على لسان حبيبه المصطفى محمد أن من مشى واتبع الحبيب المصطفى بشره الله بالحسنى في قوله سبحانه وتعالى وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mukhtar. Beliau menyampaikan tausiahnya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kabar gembira bagi kita, melalui baginda Nabi kita Muhammad SAW dengan kebaikan. Dan bagi siapa yang berbuat kebaikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bagi orang yang berbuat kebaikan itu ada sebuah balasan, yaitu al-husna, di sini maksudnya adalah surga dan ada tambahan. للذين أحسنوا أي أحسنوا في معاملة الخالق والخلق، الذين أحسنوا في معاملة العباد ومعاملة رب العباد، قاموا بما يصلح أمرهم وبما يصلح أمر أخوانهم المسلمين، بشرهم الله بأن لهم الحسنى، والحسنى من أسماء الجنة. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lilladzina ahsanu", yaitu bagi orang yang berbuat baik, berbuat bagi Khaliq, yaitu di hadapan Allah maupun makhluknya, yang berbuat baik dengan dalam ibadahnya dan membantu daripada hamba-hambanya, maka ada balasan bagi dia, itu al-husna, dan husna adalah salah satu daripada nama-nama surganya Allah. فإن من لم يحسن معاملة الخلق لم يحسن معاملة الخالق سبحانه وتعالى، ومن جمع بحسن المعاملة مع الله ومع عباد الله بشره الله بالحسنى بالجنة، لأنها كاملة الحسن، ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. Maka barang siapa yang tidak bisa berbuat baik dengan makhluknya, maka bisa dipastikan dia tidak bisa berbuat baik dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, supaya kita juga baik dalam beribadah kepada Allah, dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang tersebut dengan sebuah al-husna, itu surganya Allah, karena surga adalah sempurnanya daripada sebuah kebaikan. Karena surga tidak mungkin terlihat daripada mata kita, terlintas daripada mata kita, dan terlintas daripada hati kita. وما هي الزيادة؟ الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، أن يحل عليهم الرضوان فلا يسخط عليهم أبدا. عندما يدخل الله سبحانه وتعالى عباده الجنة فيتنعمون في الجنان، فيقول لهم المولى سبحانه وتعالى يا عبادي هل رضيتم؟ فيقول يا ربنا كيف لا نرضى وقد أعطيتنا هذا النعيم المقيم الذي لا ينفد أبدا. فيقول سبحانه وتعالى أعطيكم أعظم من هذا. قال إيش أعظم من هذا؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا، فيزدادون نعيما إلى نعيمهم وفرحا إلى فرحهم، لأن الغاية للعبد ما هي الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وهذه دار رضوان إنما هي مظهر
من مظاهر رضا المولى سبحانه وتعالى على عباده. Kemudian di dalam firman Allah, walilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Maka apa yang dimaksud dalam firman Allah di sini ziyadah? Ziyadah di sini yang dimaksud adalah ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang hamba ketika dia berbuat baik mendapatkan keridhaan daripada Allah. Ketika seorang Allah memasukkan hambanya ke dalam surganya dan mendapatkan kenikmatan daripada surga, maka Allah mengatakan, apakah kamu ridha atas apa yang telah aku berikan kepadamu? Maka hamba tadi mengatakan, ya Allah, bagaimana aku tidak ridha atas kenikmatan yang telah Engkau berikan, yaitu surga ini. Kemudian Allah mengatakan, apakah kamu tahu ada yang lebih besar, kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan surga ini? Maka hamba tadi mengatakan, ya, apakah itu wahai Allah? Maka Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah meridhoi kamu semua, dan dengan inilah dia telah mendapatkan daripada hal yang sangat besar, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan surga al-ridwan, daripada itu adalah salah satu bentuk penampakan daripada keridhaan Allah kepada hamba-hambanya. Karena hakikatnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, tujuannya yang paling tinggi adalah mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا يرهقهم قتر ولا ذلة أهل الجنة. ما فيها ذلة، فيها عزة، ولا قتر، ما في شيء يشوش عليه ولا يكدر عليه. الإنسان لو شيء شوش عليه ترى وجهه يتغير. هؤلاء لا، وجوههم كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم لا يحزنون ولا يتكدرون أبدا. Dan penduduk surga, di dalam surga mereka itu wajah-wajah mereka tidaklah ada sesuatu yang membuat wajah mereka itu tidak nyaman. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak nyaman, tentu wajah kita akan berubah juga, tidak enak juga. Tapi beda halnya dengan penduduk surga. Maka wajah-wajah mereka itu selalu dalam kegembiraan karena mereka melihat daripada kenikmatan yang agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Hum ashabul jannah. Man hum? Alladzina sa'aw laha sa'yaha ولم يتبعوا أهواءهم ولا شهواتهم في الحياة الدنيا واستقاموا على اتباع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan mereka itu yang telah mendapatkan atau merasakan daripada wajah yang selalu kegembiraan adalah mereka penduduk surga. Siapakah penduduk surga tersebut? Mereka adalah orang yang berusaha untuk mendapatkannya, dan mereka berusaha untuk menggapai daripada keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. وسعى سعيها وسعى لها سعيها وطلع افتكر معك ما تكذب. Dan mereka yang berusaha untuk mendapatkan daripada surga Allah dengan jalan yaitu mendapatkan akhiratnya keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah penduduk-penduduk surga. ولم يتبع نفسه هواه. Dan mereka tidak mengikuti daripada nafsunya dan daripada hawanya, maka mereka tidak mendapatkan nanti di dunia daripada kehinaan, tapi mereka mendapatkan kemuliaan, keagungan nanti dari Allah Subhanahu wa taala. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهديناه النجدين. طريق الخير طريق الشر، طريق الخير طريق الجنة، طريق الشر طريق النار. أنت اختر. شوف هذه الطريق ما شاء فيها الأنبياء والرسل، ما شاء فيها سيد الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، وهي طريق الجنة. وهذه سلك فيها كل بعيد مبغوض عن الله كافر بالله
عتو جبار عنيد مشى في هذا الطريق طريق النار، أنت تريد مع أي فريق اختر لنفسك، فإن كنت تريد النجاة فاسلك مسلك الناجين جوار سيد الآمنين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan kami, kata Allah, berikan pilihan baginya ada dua jalan, jalan kebaikan yang menuju kepada surga dan jalan yang tidak baik, kejelekan yang menuju kepada neraka-Nya Allah. Jalan yang menuju kepada kebaikan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kita mengikuti daripada jalan salafus saleh kita, mengikuti daripada jalan apa yang dituntut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda kalau ingin memilih daripada jalan yang mereka ini adalah menjalani titian daripada neraka-Nya naudzubillah, yaitu yang mengikuti jalan yang ahlul kufar, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memilih memberikan pilihan kepada kita jalan mana yang akan kita ikuti. Apakah jalan yang diridhai oleh Allah itu dengan mengikuti sunnah Nabi atau jalan sebaliknya? وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين فإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. Disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, tidaklah aku menggabungkan antara dua keamanan dan dua ketakutan. Jika seorang hamba dia merasa aman dengan aku, yaitu Allah, maka aku akan berikan rasa takut dia nanti di hari kiamat, takut kepadaku, yaitu siksanya Allah. Dan jika dia di dunia merasa takut kepadaku di dunia, maka aku akan berikan keamanan nanti dia kelak di hari kiamat. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. اتبع نفسه هواها وهمه جمع الدنيا من حل أو من حرم. وما هي الدنيا المؤثرة التي ذمها الله الذي تأخذها من غير حلها أو تضعها في غير محلها؟ الدنيا التي تشغلك عن الله فلا تؤدي فرائض الله وتوقعك في محارم الله فتكون سببا في بعدك عن الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا المذمومة. أما دنيا تأخذها من حلها وتضعها في محلها ولا تشغلك عن طاعة الله ولا توقعك فيما حرم الله فتلك الدنيا ليست بالمذمومة لأنها تعينك على طاعة الله فهي من طاعة الله سبحانه وتعالى. Adapun orang yang itu berbuat zalim dan mengikuti daripada hawa dan nafsunya, maka ini adalah penduduk neraka. Jadi seorang yang penduduk kebanyakan mereka itu mengikuti daripada hawa nafsunya dan mengumpulkan daripada dunianya. Karena dunia ini adalah sesuatu yang hina. Barang siapa yang mengumpulkan dunia, bahkan dia mengambil dunia ini dari jalan yang halal ataupun dari yang haramnya, kemudian meletakkannya bukan pada tempatnya, meletakkan kadang di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dunia yang seperti ini adalah dunia yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika dia memiliki dunia kemudian dia mengambilnya dari jalan yang diridhoi Allah yang memang halal, kemudian meletakkannya di tempat yang halal yang diridhoi oleh Allah, maka dunia yang dimaksudnya dunia yang terpuji, yang dicintai Allah karena membantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man nahaa nafsa 'anil hawa ma jazaa'uhu wa ittaba'a hawaahu wa lam yattabi' shahwat nafsihi fa innal jannata hiya al-ma'wa. الهوى هو الهوان، فمن أتبع نفسه هواها أضله الله سبحانه وتعالى ووقع في سخط الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: ومن أضل ممن اتخذ إلهه
هواه. Kemudian orang yang menjauhkan dirinya tidak mengikuti daripada nafsu akan hawanya, maka ini adalah contoh daripada penduduk surga. Karena seseorang yang menjauhkan nafsunya, menjauh daripada hawanya, maka dia akan mengikuti jalan yang ditunjuk oleh Allah dan termasuk daripada penduduk surga. Dikatakan siapakah orang yang paling sesat itu? Orang yang paling sesat itu adalah yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Dia selalu mengikuti apa daripada hawanya. وكل طاعة لله سبحانه وتعالى أشق على النفس فالأجر فيها أكثر، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسيدتنا عائشة: أجرك على قدر نصبك. وأشق شيء على الإنسان مخالفة النفس والهوى، قد تتعب جوارحه في العمل لكن ما يقدر يكبح شهوته، فذاك ضعيف الإيمان. قد يكون جسمه ضعيف لكن عنده إيمان قوي، إذا حدثته نفسه بوقوع في معصية تذكر، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أفاقوا إن لم يقعوا وإن وقعوا تابوا وآبوا فإذا هم مبصرون. Maka barang siapa yang mengikuti daripada hawa nafsunya, maka dia termasuk daripada orang yang tersesat. Adapun orang yang beruntung tadi adalah yang mengalahkan hawa nafsunya, karena dikatakan yang paling besar pahalanya adalah yang paling berat untuk kita lakukan, yaitu apa? Mukhalafatun nafs, melawan daripada hawa nafsu kita. Terkadang kita ini ibadah capek dan ingin ibadah rasa sulit. Ketika itu pahalanya lebih besar, sebagaimana dikatakan Rasulullah kepada Sayyidina Aisyah: "Ajruki, pahalamu sesuai dengan kepayahan, kesusahanmu dalam melakukan ibadah. Tambah susah, tambah capek, tambah besar pahalanya." Jadi seseorang kadang-kadang ada yang badannya lemes, badannya lemah, tapi imannya kuat untuk melakukan sebuah ibadah, maka orang ini adalah orang yang pahalanya sangat besar, karena dia bisa melawan hawa nafsunya walaupun dalam kondisi yang lemah. Dia bisa mendekatkan dirinya beribadah kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Maka ini adalah orang yang ketika dia ingat kepada Allah, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia jatuh dalam sebuah kelalaian atau maksiat, mereka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل عين باكية يوم القيامة، كل عين باكية يوم القيامة إلا عين بكت من خشية الله، اختلى بمولاه وذكر الله وخرجت منه دمعة صغيرة من خشية الله. هذه عين لا تحزن يوم القيامة لأنها بكت من خشية الله، مراقبة لله، بكت من خشية الله. وعين غضت عن محارم الله، يدبة لحرام غضت، تذكرت رؤية الله وأن كاميرا الله لا تنحرف عنها أبدا. كاميرا الله تعلم بالظواهر وبالبواطن، فكيف تراقب كاميرا الآدمي ولا تراقب كاميرا الله؟ لو كان في هذا المكان كاميرا لأصلحت فعلك وهذبت كلامك، فكيف بكاميرا الله التي لا تنفك عنك أبدا في كل حين وأوان. وعين سهرت تحرس في سبيل الله سبحانه وتعالى. ومن الحراسة في سبيل الله عين التي بات طالب العلم يطالع الكتب، يدارس المسائل، هذه في سبيل الله سبحانه وتعالى، إذ أن طالب العلم هو الذي
يجد ويجتهد في طلب العلم ويسهر الليالي طلبا للمعالي. Dikatakan kullu ainin baqiya, semua mata nanti di hari kiamat akan menangis, kecuali mata yang pertama jika dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan takut sampai menetes daripada matanya, walaupun hanya satu tetes. Ini adalah mata, termasuk mata yang tidak akan menangis nanti di hari kiamat. Kemudian adalah mata yang takut daripada menangis karena daripada muraqabah, daripada selalu pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena kita selalu diawasi oleh kamera atau CCTV daripada Allah. Terkadang kita ketika ada kamera atau CCTV pasti akan kita memperbaiki tingkah laku kita. Padahal kita semua tahu bahwasanya kamera Allah atau CCTV Allah tidak akan pernah terlepas dari kita. Dimanapun kita berada tidak akan pernah terlepas. Maka jika seorang dia menangis karena muraqabah Allah, ini termasuk mata yang akan tidak menangis nanti di hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah mata yang dia berjaga malam karena jihad di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jihad di jalan Allah di sini adalah orang yang menuntut ilmu. Di malam harinya dia berjaga malam, bergadang untuk muthala'ah, bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mengulang-ulang pelajarannya untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. فمن أراد الجنة فليلزم تقوى الله وليلزم حسن الخلق. فمن أعطي نصيبه من تقوى الله ومن حسن الخلق فقد أعطي نصيبه من خير الدنيا وخير الآخرة. Maka jika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, termasuk ahli surga, maka kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Karena barang siapa yang diberikan oleh Allah anugerah takwa dan akhlak yang baik, maka dia telah mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. وقد قيل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن فلانة صوامة قوامة إلا أنها سيئة الخلق مع جيرانها فقال لا خير فيها هي من أهل النار. Dikatakan di hadapan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ada seorang fulanah, perempuan ini sawamah, dia suka puasa sunnah, qawamah, dia suka bangun malam, tapi dia punya akhlak yang tidak baik, yaitu kadang mengganggu daripada tetangga-tetangganya. Maka Rasulullah menyampaikan, la khairah, tidak ada kebaikan di dalam diri perempuan tersebut, dan perempuan tersebut termasuk daripada penghuni neraka. فمن أساء في الأيام الماضيات فليتدارك ما فرط في الأيام الماضيات في الأيام الآتيات ويبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات. Maka barang siapa yang telah melewatkan hari-hari tahun-tahun sebelumnya dengan kesalahan-kesalahan, maka dia bisa memperbaiki dengan hari yang akan dilalui ini dengan kebaikan-kebaikan. Kesalahan-kesalahan yang sebelumnya bisa diganti dengan kebaikan-kebaikan yang akan kita lalui setelah ini. وقد حضركم شهر التوبة، شهر الأوبة، شهر رجب الأصب الذي تصب فيه الرحمات والبركات على قلوب الطائعين والتائبين الراجعين لرب البريات. فتداركوا أوقاتكم فإن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها كما قال سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan telah tiba di bagi kita sekarang ini adalah bulan Rajab, Rajab yang penuh daripada pemberian anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat di bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya atas apa yang telah kita lalaikan pada sebelum-sebelumnya.
fitrah, maka gapailah daripada anugerah tersebut. فمن كان من أهل التجارات وأراد الأرباح الكثيرات فها هو موسم التجارات قد آن أوانه في هذا الشهر الذي خصه الله وجعله شهره سبحانه وتعالى كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: رجب شهر الله، شهر التوبة، شهر الاستغفار. فهذا هو وقت توبتك يا التائب إذا بات توب، وقت توبتك يا الشارد إذا بات. Maka di bulan Rajab ini adalah bulan yang mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lewatkan. Kalau kita misalkan seorang pedagang tentu ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar, maka ini adalah bulan yang mana kita ingin menggapai daripada keuntungan yang sangat besar tersebut, yaitu di bulan Rajab. Maka bagi orang yang mempunyai dosa-dosa, maka kembalilah dia kepada Allah. Janganlah seperti orang yang lari dan kemudian dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن كان قد أمرضته الذنوب وأثقلت ظهره الخطيئات فمرض من كثرة السيئات، فهذا هي الأدوية قد حضرتك في هذه الأزمنة الفاضلات، فبادر بالتوبة لله سبحانه وتعالى، فإن شهر رجب شهر الاستغفار والرجوع للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. فلهذا يكثرون السلف الصالح من الاستغفار في شهر رجب استقبالا واستعدادا لشهر رمضان. Maka barang siapa yang telah membuat berat tubuh dia dengan dosa dan kesalahan, maka ini adalah waktu yang pas untuk waktu ini adalah sebuah obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita, yaitu kita kembali atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Rajab adalah bulan istighfar. Para salafus saleh kita selalu mengajak kita untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab ini. Karena bulan Rajab juga adalah bulan untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut daripada bulan Ramadan. وشعبان شهري، شهر الإكثار من الصلاة على النبي محمد، ورمضان شهر أمتي، لأنه شهر يعتق الله فيه من أمة النبي محمد عتقاء من النار، وفيه رمضان أنزل القرآن. فلهذا ينبغي الإكثار من الصلاة على النبي محمد في شهر شعبان زيادة على بقية الشهور والأيام، والإكثار من تلاوة القرآن زيادة على بقية الشهور والأيام في شهر رمضان احتفالا بشهر نزول القرآن. Dan Sya'ban dikatakan syahri adalah bulan kata Nabi. Oleh karenanya kita diminta untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan Ramadan adalah syahr ummati, bulan umatku. Karena di bulan Ramadan banyak Allah membebaskan daripada umat Nabi Muhammad daripada siksa api neraka. Banyak yang terbebaskan di bulan Ramadan. Kemudian Ramadan juga bulan di mana Allah turunkan di dalamnya Al-Quran. Oleh karenanya salah kita memperbanyak daripada membaca Al-Quran di bulan Ramadan melebihi daripada bulan-bulan yang lainnya. فمن أحسن الاستعداد لرمضان من شهر رجب بالتوبة والاستغفار والرجوع لمولاه الرحيم الرحمن وفقه الله لإدراك ليلة الغفران ليلة القدر في شهر رمضان. Maka di bulan Rajab ini kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan dengan beristighfar, dengan meminta ampunan kepada Allah, kembali kepada Allah untuk mendapatkan ampunan daripada Allah dan daripada keridhaannya nanti
malam daripada Lailatul Qadar. وقد روى وهب بن منبه أن من قال في كل صباح ومساء في شهر رجب 70 مرة رب اغفر لي وارحمني وتب علي وهو رافع يديه لله سبحانه وتعالى لم تمس النار له جلدا، أي أنه يموت على حسن الخاتمة. الله يوفقنا وإياكم بتوبة النصوح يزكيني بها جسما وقلبا وروح، ويسمع الحسن يرزقنا كمال الحسن السابقة وحسن الخاتمة في خير ولطف وعافية. Dan dikatakan oleh Imam Wahab bin Munabbih, barang siapa yang membaca di bulan Rajab ini pagi dan di sore harinya, yaitu Rabbi firli warhamni wa tub alayya, dan dia mengangkatkan kedua tangannya dan dia istiqomah membacanya, maka tidaklah api neraka itu bisa menyentuh kulitnya. Artinya dia termasuk daripada penghuni surga. Ya, mudah-mudahan kita Allah bertaufiq kepada kita untuk kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar kepada Allah dan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang beliau berikan kesempatan kepada hadirin yang ingin bertanya, dipersilakan. Allah. Dengan sebab apa Allah SWT membebaskan hambanya dari sisa neraka utaqo dengan nilai kemudian itu dengan sebab apa badan daripada umat Nabi itu dibebaskan dari sisa neraka? Apakah sebab ahli waris yang di atas masih hidup dengan ibadahnya atau dengan sebab rahmat Allah? نعم شهر أمة النبي محمد وتقى من النار أي كلهم قد استوجب النار، قد استوجبوا النار ليس بأعمالهم الصالحة، لا، لم يعتبل برحمة الرحيم الرحمن بواسطة حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi seseorang itu yang dibebaskan daripada siksa api neraka yang seharusnya dia memang daripada penduduk ahli neraka, penghuni neraka, tapi karena rahmatnya Allah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan karena amalnya juga, bukan, tapi memang karena rahmatnya daripada Allah untuk umat Nabi Muhammad, hamba tersebut dibebaskan daripada siksa api neraka. Allah. Allah. Ada yang lain? Yang lain silakan. ما شاء الله. Banyak pertanyaan. ما يحتاجون، ما هم محتاجين أبدا، ما شاء الله. ها كلهم ما شاء الله فهمانين. نعم. تفضل حاج نصر، تفضل سأل سأل pertanyaan. Ya. أنكرمكم حتى ما شاء الله. فنعمة من الله سبحانه وتعالى أن تجد من تأمنه على دينك عندما تسأل عن دينك. أما من يسأل عن دينه إلى جوجل فإن دينه ليس مهتما به، لأنه جعل دينه إلى جوجل، وبئس الشيخ جوجل، لأنه ليس له سند متصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه الصدق والكذب، وفيه الغث والسمين، وفيه الحق والباطل، لكن لا تأخذ دينك إلا
عمن اتصل علمه بعلم النبي محمد، تربيته بتربية النبي محمد، عالم مربي عن عالم مربي إلى سيد العالمين المربي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Jadi beliau menyampaikan lagi, kalau kita menanyakan sebuah ilmu agama kepada orang ahlinya, itu ada sebuah keamanan untuk agama kita. Artinya menjaga agama kita. Janganlah kita bertanya agama dengan Syekh Google gitu. Karena ini tidak ada keamanan. Kenapa? Karena di dalam Syekh Google ini ada yang namanya baik, ada yang tidak, ada yang penipuan, bohong, ada yang memang benar kenyataannya. Jadi semuanya bercampur baur, yang antara hak dan yang batil. Maka kalau kita ingin selamat agama kita, maka ambillah ilmu itu daripada orang yang alim, yang memang ilmunya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan orang tadi memang dididik dengan didikan yang sesuai dengan didikannya Nabi kita Muhammad SAW, maka ini akan menjaga agama kita kalau kita mengambil ilmu dari orang alim tersebut. وقد قال صلى الله عليه وسلم العلم خزائن ومفتاحها السؤال. Dan dikatakan oleh ulama, ilmu itu seperti simpanan-simpanan, seperti sebuah box begitu. Dan kunci untuk membuka box tersebut adalah dengan bertanya. وقال عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام لا يستحي عالم إذا سئل عما لا يعلم يقول الله أعلم، ولا يستحي جاهل أن يسأل عما لا يعلم. Dan dikatakan oleh Sayyidina Ali, tidaklah itu sebuah yang memalukan jika seorang alim jika ditanya dan dia tidak mengetahui jawabannya, dia mengatakan wallahu a'lam. Dan bukanlah sesuatu yang memalukan jika seorang yang jahil dia bertanya tentang hal yang memang dia tidak ketahui. Mau bertanya, setiap ada peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, seringkali kita perhatikan atau kita amati itu selalu dirangkai dengan peringatan-peringatan Aul, semacam Tuan Guru Besar, Guru Subogo dan lain-lain. Itu apakah boleh atau etis? Soalnya saya pernah dengar juga dari guru itu, salah seorang guru mengatakan kalau peringatan Isra, kalau bisa peringatan Isra saja, jangan digabung dengan Aul begitu. Nah. سئل أدب مثلا هو احتفال بالإسراء بإضافة الحولية. نعم، هذا ما لا ينبغي، إنما شعيرة من شعائر الإسلام. ليلة الإسراء والمعراج أعظم ليلة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما أعظم ليلة لأمته فليلة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكثير الآن يعمل الحوليات يغطي مظهر الحولية على كأن الإسرة تابعة للحولية، فيجعل هذا في يوم حولية تعظيما لهذا الولي، وهذا تعظيما لأعظم استضافة وقعت في الدنيا، استضافة الرحمن لحبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يظهر الشعار. فتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب سبحان الله سبحانه وتعالى. لكن الآن أرادوا الناس الاختصار، فلا بأس إذا أرادوا ذلك أن يقول هذه ليلة احتفال بالإسراء والمعراج، ثم يقرؤون ياسين والتهليل ليراه ذلك الولي وذلك الصالح. Memang sebatasnya kata beliau, yang namanya Lailatul Isra adalah malam yang sangat agung bagi Nabi Muhammad SAW, karena beliau mendapatkan jamuan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun malam Maulid itu adalah malam yang mulia bagi kita umatnya, karena dengan beliau lah kita mendapatkan banyak hal keistimewaan. Adapun sebabnya yang beliau kata mengatakan malam ini mengadakan hauliyah
seorang yang soleh seperti tadi contohkan kumpul misalkan nanti malam yang lain mengadakan Isra wal Mi'raj ya, sebagai bentuk syiar mengagungkan daripada syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan karena meringkas acara dan waktu juga dana akhirnya digabung menjadi satu. Ya, tentu yang paling utama adalah peringatan Isra. Kemudian ada tambahan dengan bacaan tahlil dan doa yang lainnya atas haul yang akan dihauli, maka itu tidak apa-apa kata beliau. أما الذي رأيناه نحن في هذه البلاد أنهم يقولون إسراء معراج وحولية، فيكون الإسراء تابعا للحولية وليس مقصودا. نعم، هذا هو الخطأ. الإسراء والمعراج مظهر لأعظم قصة ومعجزة للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحولية تجعل لها في وقت آخر تعظيما لذلك الولي، أو بعد ذلك يشار إليه تبعا لا قصدا، والمقصود إظهار هذه المعجزة التي حصلت في شهر رجب، قصة الإسراء والمعراج. Jadi yang sebatasnya adalah tadi dipisah antara hauliyah dengan Isra. Jangan sebaliknya, kadang yang dinampakkan adalah hauliyahnya, mengadakan acara haul kemudian disisipkan di situ acara Isra wal Mi'raj. Nah, ini yang tidak baik. Sepantasnya kita mengagungkan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj itu sendiri. Ini adalah daripada syiarnya agama yang lebih penting. Karena ini sebuah kejadian yang penting yang bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan diselipkan di dalam acara itu ada hauliyah, maka tidak tidak apa-apa kalau misalkan digabung, tapi hanya mengikuti tujuan intinya tetap adalah peringatan Isra wal Mi'raj. Kasih. Halo, aja. Apakah lomba burung itu termasuk judi? Misalnya kita daftar 500.000, kemudian dari uang pendaftaran itu buat hadiah. Atau misalnya contoh yang lain, kita main bola yang kalah bayar teh, itu udah termasuk judi. Dan contoh yang lain. الجبن يطير يكون هذا صوت زين لكن بدفع تسديد بالدفع بعدين يعطي هذا اللي يفوز يعطون هذا أو وكذلك مثلا لاعب كرة بالدفع. لا المغلوب يدفع ما شاء الله. نعم، هذا من الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، سواء بطريقة الكرة أو اللعب أو الطير أو غير ذلك من الحيوانات، من الميسر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، وأخذ ذلك المال من أكل أموال الناس بالباطل، يجرجر في بطنه نارا، بخلاف ما يفعل من مسابقة القرآن، فإنها هدية تأتي من هذا الغني أو من هذا الرئيس، هدية للفائز، هذه تشجيع لقراءة القرآن وحفظ القرآن. أما إذا كان هذا الغني قال من فاز في كرة القدم أنا بعطي كذا، هذا جائز، عرفت، لا بأس. أما بهذه الطريقة فهذا حرام صرف. Jadi yang dicontohkan nanti guru misalkan setiap peserta membayar entah berapapun nominalnya, atau seperti tadi lomba sepak bola ataupun jenisnya, itu termasuk maisir judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makan harta saudaranya dengan cara kezaliman. Beda halnya jika hadiah itu ada donaturnya, bahasa kita, misalkan ada orang kaya seperti musabaqah Al-Quran. Jadi beberapa orang yang ikut lomba musabaqah hafalan Quran atau tilawah Quran, mereka mendaftar tanpa ada uang pendaftaran, tapi ada hadiah
hadiah dari pemerintah atau dari panitia langsung, bukan dari uang pendaftaran, maka itu hukumnya boleh. Atau perlombaan yang lain, misalkan main bola, perlombaan futsal atau sejenisnya, tapi yang memberikan hadiah adalah seorang donatur, ya. Donatur yang akan memberikan hadiah, peserta tidak dituntut uang, mungkin dituntut hanya untuk konsumsi saja, maka ini tidak apa-apa, diperbolehkan. Jelas. Ya, khair. Ada pertanyaan lagi atau cukup? Satu lagi. Coba. Oh, jabat. Jabat. Assalamualaikum. Pertanyaan masalah sholat berjamaah, mana yang lebih penting atau lebih afdal kalau kita sholat berjamaah di masjid atau kita sholat berjamaah di rumah bersama istri dan keluarga? Karena istri juga bertanya, kalau sholat di masjid mending kita sholat di rumah bersama keluarga. Paham tidak? Salat berjamaah المسجد أو في البيت؟ في البيت مع بس. نعم أحيانا أمر في المسجد نعم. كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يصلون مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون إلى بيوتهم ويصلون مع أهلهم. تصلي مرة ثانية، تصلي في المسجد بحيازة فضيلة المكان والزمان، ثم ترجع إلى بيتك حتى لا يصلي كل واحد منفردا، تجمعهم على الصلاة في جماعة حتى تتم صلاة الجماعة في البيت فتجمع بين الفضيلتين. Jadi jawabannya adalah dulu juga sahabat Nabi kita Muhammad SAW, mereka pertama sholat bersama Nabi di masjid untuk mendapatkan fadilah waktu dan tempat. Ya. Kemudian selesai daripada sholat berjamaah, mereka pulang ke rumahnya dan sholat lagi berjamaah bersama keluarganya. Jadi sholatnya 2 kali, sekali di masjid, pulang ke rumah, sholat lagi dengan keluarganya, biar bisa mendapatkan semua fadilahnya. Jadi biar keluarganya yang di rumah juga tidak sholat sendirian. Seperti itu. Jelas. Jelas. Ya 2 kali. Jadi biar misalkan di sholat isya, pulang ke rumah, sholat isya lagi jadi imam untuk dengan istri dan anak. Suruh milih yang mana? Mau ikhtar bainahum. Bain sholat di masjid atau sholat di bait. فإذا لم يرد الجمع بين الفضيلتين فيحرص على الصلاة في المسجد. Kalau misalkan tidak bisa menggabungkan keduanya, maka sholat yang di masjid. Suami atau si ayah ini sholat di masjid dan si istri sholat sendirian dan anak-anak, akhirnya mereka meremehkan daripada sholat berjamaah. Ya. Apakah dengan sholat di rumah bisa niat untuk mendidik keluarga biar mereka Sholat di jamaah di masjid asal tarbiyatil ahl wal aulad. Lidzalika taraka jamaah di masjid. هذا إذا جمع بين الفضيلتين بيعلمهم أن هذا يعلمهم الفضيلة. إذن الفضيلة في الصلاة في المسجد ثم يرجع ويصلي بأهله حتى يعلمهم كيف حرصه على الفضيلة عندما أعاد الصلاة مرة أخرى لأجلهم تصدقا عليهم، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاء أحد متأخر وقد انتهت الجماعة وقال ما أيكم يتصدق على أخيه؟ من بيتصدق عليه؟ فقام أحدهم قال لما تصلي مع أخيك مرة أخرى فإنك تتصدق عليه. Jadi sebenarnya sholat 2 kali itu adalah sebuah pembelajaran juga untuk keluarga, bagaimana kita untuk berusaha selalu ingin meraih daripada pahala-pahala. Karena kalau kita mengulang sholat itu hitung sedekah juga.
yang membantu orang lain dia bisa mendapatkan pahala. Sebagaimana terjadi di zaman Rasulullah. Ketika itu ada sahabat yang datang terlambat. Kemudian Nabi mengatakan, siapa yang mau bersedekah kepada saudaranya ini? Nabi mengatakan, siapa yang mau bersedekah? Artinya dia mengulang sholatnya dengan saudaranya yang belum sholat, dia bisa sholat berjamaah. Jadi kalau menggabungkan keduanya itu sebenarnya pembelajaran yang lain, ya, di atas daripada belajar untuk sholat berjamaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا ما ينفعنا ووفقنا لما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يصدك عنا يا رب العالمين واصلحنا واصلح بنا واجعلنا صالحين مصلحين ووفقنا لاتباع حبيبك محمد الرؤوف الرحيم واخلنا عن كل خلق ذميم وعنا بكل خلق حميد كريم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وصحبه وصحبه الظلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.